ओम नमः शिवाय। दर्शक बंधु आज आपण समस्त को एक सुंदर वीडियो रे स्वागत करुची। आज आमे जानिबा अक्षय तृतीयार विशेष महत्व। अक्षय तृतीया दिन के काम कले माँ लक्ष्मी सदा सर्वदा आपणक उपरे प्रसन्न होइबे एवं कृपा दृष्टि बजाय रखिबे। दर्शक बंधु अक्षय तृतीया 2024 मसीहार मे मास 10 तारिख दिन अर्थात शुक्रवार दिन पड़ुछि। प्रत्येक मासर शुक्ल पक्षरे तृतीया तिथि रे आसी थाए। वैशाख मासरे अक्षय तृतीया अत्यंत महत्वपूर्ण अटे। सबुठारु मासमानंठारु वैशाख मासटी होची विशेष महत्व अटे। अक्षय तृतीया रे आपण जेउ कार्य करिवे सेतिरे अक्षय होई रहिबे। ता केबे मध्य क्षय होइब नहीं किंबा सरिब नहीं, ता बड़ी होई चलिबो। दर्शक बंधु अक्षय तृतीया रे विशेष महत्व को किछि संक्षेप रे बुझी नबा। तापरे आमे जानिबा जे केउ जिनिस आपण घर को आनिले किंबा अक्षय तृतीया दिन आपण केउ काम कले धर्म एवं माँ लक्ष्मी कृपा बुद्धि पाई परिबे। आपण धर्मर मध्य रहिबे एवं भगवान कृपा दृष्टि मध्य पाई परिबे। ताहा सहित लक्ष्मी नारायण आपणक उपरे सदा सर्वदा आशीर्वाद बजाय रहिबो। तेणु आपण मानकु अनुरोध जे जदि सतरे निज घरे लक्ष्मी नारायण बास रखिबाकु चाहुचंती, किछि धर्म अर्जन करिबाकु चाहुचंती, निहाती वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मोर अनुरोध आपण मानकर ए वीडियोटी निश्चय काम रे आसीबो एवं निज सांग मान सहित शेयर करंतु। जदि आपण माने मो चैनल को निया अछंती तले वीडियो को गोटे लाइक करी एवं मो चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखर तिबा बेल आइकन को क्लिक करंतु। जानिचंती दर्शक बंधु अक्षय तृतीया रे आपण समस्ते धर्म अर्थ काम मोक्ष एही सब चारोटी जिनिस आपण गोटे दिन रे करि परिबे। एही दिन रे विशेष महत्व रहिछि। एही दिन रे जदि आपण गोटे ग्लास पानी नेब, गरीब हुंतु किंबा रास्ता रे जाउथिबा कोनोसी बाटोई हुंतु, जदि आपण गोटे ग्लास पानी नेइछंती तेबे भगवान आपणकर केते जे पाप को नष्ट करदेवे आपण कल्पना मध्य करिनथिबे। समस्त तो टंका पछरे दौड़ीछंती। जो अक्षय तृतीया दिन केउ कार्य कले आपण स्थायी लक्ष्मीकर बास होई परिबे। दर्शक बंधु जदि आपणकर पापर भार कमी नथिबो, जदि आपणकर पाप क्षय होई नथिबो, तेबे आपण माँ लक्ष्मीकर कृपा किपरि पाई परिबे। जदि आपणक घरे अलक्ष्मीकर दूर न हेबे, किपरि आपण माँ लक्ष्मीकर घर को अक्षय तृतीया दिन आनी परिबे। दर्शक बंधु प्रथमे आपण एया बुझिया पई चेष्टा करंतु आपण किपरि धर्म पथर चलिबे। अक्षय तृतीया दिन केउ कार्य कले भगवानकर कृपा दृष्टि पाई परिबे। आपणकर पाप नष्ट हेबो एवं पाप नष्ट हेले जाई तुम घरर आर्थिक स्थिति मध्य मजबूत हेबो। परिवार समस्त सदस्य मानकर मंगल हेबो। प्रथमे धर्म कार्य रे निजको नियोजित करंतु। अक्षय तृतीया दिन कौन करिवे? अक्षय तृतीया दिन माँ लक्ष्मी नारायण विशेष महत्व रही। जदि आपण लक्ष्मी नारायण फोटो किंबा मूर्ति को निज घरे रखिछंती, विशेष भाव में पूजा करंतु। एवं जदि आपण को घरे माँ लक्ष्मीकर किंबा शालग्रामकर मूर्ति रखिछंती, तेबे एही दिन शालग्राम को विशेष रूप से पूजा करी निज शक्ति मुताबक किछि घरे प्रसाद निर्माण करी भोजन लगाई दियंतु। दर्शक बंधु एही दिन आपण जदि गोटे थर राम नाम जप करिवे, एहा आपणकर पाप को क्षय करिवो। एही दिनर महत्व को बुझिया पई चेष्टा करंतु। अक्षय तृतीया काहींकी नाम दिया जायतिला? अक्षय तृतीया अर्थात एही दिन आपण जहाँ भी करिवे एहा मध्य केबे क्षय हेबनी, सदा सर्वदा अक्षय होई रहिबो। तेणु एही दिन रे जदि पारुचंती निजर सामर्थ्य अनुसार किछि दान करंतु गरीबंकु। जनातर हो किंबा अजनातर हो, मनीष द्वारा तो बहुत भूल हो जाए। तेणु जदि आपण एही नियम को मानि नेबे, तेबे आपणक घरर प्रत्येक सदस्य हाथरू किछि चाउल को छुआई किंबा गोटे छंचा निर्माण करी, छंचार अर्थात एया
ଯେଉଁଠାରେ କି ଚାଉଳ ଡାଲି କିଛି ପନିପରିବା ନିଜ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣା ଏହିସବୁକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 50 ଟଙ୍କାର କ୍ଷମରାଶି ତେବେ 50 ଟଙ୍କିଆ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଜଳ ଦାନ କରିପାରନ୍ତି, ଅନ୍ନଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଥିବା ବାଟୋଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଦାଣ୍ଡ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ପାଣିର ଘୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଭୋକିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଏହି ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସେତିକି କୃପା ଅଛି, ତେବେ ନିଜ ଶକ୍ତି ମୁତାବକ ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦିନରେ କିଛି ନା କିଛି ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ, ଏହି ପୁଣ୍ୟ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଏହି ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କିପରି ପୂଜା କଲେ ଆପଣ ମାଙ୍କର କୃପା ସବୁଦିନ ପାଇପାରିବେ। ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆପଣ ସେତେବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣ ନାରାୟଣଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ନାରାୟଣ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଘରେ ନାରାୟଣ ନଥିବେ ସେହି ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବେନି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନାରାୟଣକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନାମ ଯେତେବେଳେ ସେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳେ ହେଉ, ବେଲ ଗଛ ମୂଳେ ହେଉ, ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳେ ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ହେଉ, କେବଳ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେନି। ଓಂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନମ ଏମିତି କହିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି, ତେବେ ଏହି ଦିନ ଘରକୁ ସୁନା, ତମ୍ବା, ପିତ୍ତଳ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ସୁନା ରୂପାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଚାଉଳ ଏବଂ ଡାଲି, ଚିନି ଏବଂ ଗହମ, ଯାହାକି ଧଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇଥିବ, ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଏତିକି ପରିମାଣରେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିବେ ଯେପରି ବର୍ଷ ସାରା ଅୟ ସରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସଦାସର୍ବଦା ବାସ କରିବେ। କେବଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ତ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ। ଏବେ ତୃତୀୟ ଉପାୟ କହୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଏକ ଆଖି ଥିବା ନଡ଼ିଆ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ। ଏହିପରି ଯଦି ଏହି ଦିନରେ ଗୋଟେ ଏକ ଆଖି ଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ପାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଆଣି ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଠାକୁର ଘରେ ସଦାସର୍ବଦା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଭାବି ପୂଜା କରିନିଅନ୍ତୁ। ଜାଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଘରର ଠାକୁର ଘରରେ ନଡ଼ିଆକୁ ରଙ୍ଗ କନାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସେହି ଘରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦୂରେଇ ଯାଇନଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଗୃହ ପ୍ରବେଶ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ବୈଶାଖ ମାସ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଥାଏ, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଦିନରେ ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ସେମାନେ ଯଥାଚିତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି। ଯିଏ ଯେପରି ଏହି ଦିନରେ କର୍ମ କରିଥିବ ତାକୁ ସେପରି ଫଳ ମିଳିଥିବ। ଜଣେ ଯଦି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିବ, ତାହାର ଜୀବନରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପକୁ ଭଗବାନ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି। ଏମିତିରେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏହାର ପରଜନ୍ମରେ ଆପଣ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଜନ୍ମକୁ ଯାଆନ୍ତି ନା କାହିଁ, ଆପଣ ଯେପରି ଭୁଲ କର୍ମ ନ କରିବେ, ନିଜ ଶକ୍ତି ମୁତାବକ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଏବଂ ସଫଳ
मनस्कामना अर्थात धनर आगमनर सरल सूत्र शुक्रवार मध्य पड़ुछि जहाँकि माँ लक्ष्मीकर अत्यंत प्रिय। एही दिन रे खीरी प्रस्तुत करंतु एवं जो खीरी रे कि लूण पड़िबो नाही। एही खीर को प्रस्तुत करी माँ लक्ष्मी नारायण पाखरे पूजा करंतु एवं माँ लक्ष्मी को हलदिया फूल हलदिया वस्त्र परिधान दे करी पूजा अर्चना करंतु। तापरे माँ को हलदी पानी रे गाधोई मध्य देबे। एही दिन गाधोई देला परे माँ को खीरी भोग लगांतु। से खीरी को परिवार सबु सदस्य को से खीरी आनी गोटे थाली रे परिवार सबु सदस्य मानक खीरी के खुआई दिंतु एवं एही दिन जो लक्ष्मी नारायण पाखरे अक्षय तृतीया दिन पूजा करथिबा दिन अन्य को दिंतु नहीं। एपरि करबा द्वारा माँ लक्ष्मीकर वास सुनिश्चित हेबो। तेबे दर्शक बंधु केवल अक्षय तृतीया दिन नुहे जदि आपण माने प्रत्येक शुक्रवार दिन मध्य खीरी प्रस्तुत करी धला फूल हलदिया वस्त्र धारण करी माँ को पूजा अर्चना करिवे तेबे आपणक घरे निश्चय माँ लक्ष्मीकर स्थायी वासभाव हेबो। तेबे दर्शक बंधु एहा थिला अक्षय तृतीयार किछि नियम गुड़िक। एही नियम गुड़िक जदि आपण माने निश्चय पालन करूछंती तेबे आपण मानकर समस्त कष्ट दूर हेबो। तेबे दर्शक बंधु आजिर भिडियोटी आपण मानकु किपरि लागिला तेबे कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखंतु एवं आमर चैनलटी को निहाती भाबरे सब्सक्राइब करी भिडियोटी के लाइक करंतु। रहिले बंधुगण नमस्कार जय जगन्नाथ।